datang teman-teman di channel saya. Saya ucapkan selamat siang. Saya akan melakukan penelitian ke pohon yang ini, di mana ada garis yang sedikit saya temukan kurang bagus. Saya akan melakukan pemahatan, dan pohon ini cukup besar teman. Ya, satu lingkaran dengan saya dua-duanya. Oh, Anda bisa bayangkan. well, Bonsa lover, yeah, welcome again to Gudimoto YouTube channel again. Yeah, in this video, Gudimoto will check the tail, yeah, with the not good line in this bonsai, like crossing line or not good line, yeah. So the size of this bonsai is so big, like what you see the last, yeah, that is very big, yeah. Ini yang saya temukan ada sesuatu garis. Ini garis agak melintir. Terus di sini ini juga seirama, tapi ini ada mengganggu garisnya. Saya akan bongkar. Well, Bonsa lover, first you see this, the line have a twister like this. So moving your eyes going to this area, the line is twister again. But if you see this, yeah, have a little bit problem. Ya, saya akan memotongnya. So Gudimoto need to cut that one. Di sini ada garis sudah terbentuk. Oh, that is you see the line, yeah, the contour. Nah, saya akan mengikutinya. Oh, we only need to following that line. Garis itu Bapak yang bikin dulu nggak? Garis yang sudah ada itu? Tidak, Oh, itu memang terjadi sendiri. oh, Bonsa lover, that line is making by nature, ya. Karena bonsai ini adalah perjalanan sebuah proses yang step by step. Jadi waktu itu saya memotong bagian atasnya saja sehingga dia hidup dengan baik, dan sekarang sudah hidup. Saya meneliti ulang lagi garis-garis yang sedikit mengganggu. Well, bonsai lover, ya, Gudimoto say because the bonsai is we need to make step by step. So long time ago, here any trunk Gudimoto cut, and now to be like this. So Gudimoto just continuing about the process. Berarti di ilmu bonsai itu kita harus pintar merespon, Pak, ya? Ya, di sini banyak sekali belajar efek, belajar macam-macam kita dapat di sini. Belajar meramal masa depan juga, kita harus mampu meramalkan bagaimana masa depan daripada pohon ini sendiri. Nah, itu karena kalau kita latih setiap saat, itu kita pun bisa mampu akan meramalkan manusia. Well, bonsai lover, ya, in the bonsai knowledge, yeah, that is we need have so much knowledge. One of that is like nature responsible and thinking about the future. If you have a good knowledge in the bonsai, you can think about the future for the human or everything, because we when doing the bonsai we need to think about the future. Ya, kita latihan di rasa, We are training about the feel, dari rasa kembali ke jiwa. from the feeling back to the soul. Nah, setelah di jiwa akan kita kembali pakai untuk merasakan berikutnya. After we back to the soul, we use that soul to feeling future, like Itulah pengolahan ilmu di dalam diri. that is one of knowledge in our head, knowledge process in our head. Itu pun bisa pindah kemana-mana. Kalau memiliki ilmu sesuatu, kita kembangkan ke seumpama saya seorang pelukis, jadi ilmu saya di bonsai bisa saya pindahkan ke lukis, ilmu lukis juga bisa saya pindahkan ke bonsai. Oh, well, bonsai lover, you need to know, yeah, the knowledge you can convert to other kind. Example, from the bonsai knowledge you can convert to the painting knowledge. So you will be can doing the paint too,
by the bonsai canoe like that. Kalau kita bergulat dengan spiritual, kita sudah selalu, karena alam ini adalah gudangnya spiritual. Pohon bagian dari alam. Well, bonsai lover, you know about the spirit, yeah. Bonsai people always friendly with the spirit every day because the bonsai is nature. Nature have a spirit canoe like that. Saya kepingin mengajak teman-teman untuk belajar bonsai. So Gudimato want you to studying bonsai. Ya, sehingga kamu dengan belajar satu bonsai saja akan bisa kamu dapatkan ilmu yang banyak, ilmu sabar, ilmu emosi, bagaimana kita mengendalikan emosi. Nah, contoh seperti umpama cabang sebesar ini, kalau kita sabar menunggu ini untuk besar, tetapi begitu dia salah, kita harus berani memotong. Itu emosi yang istilahnya berdasarkan kebijaksanaan pemikiran kita. Fit kontrolnya adalah pikiran tetap. Well, bonsai lover, yeah, this is very important. Yeah, Gudimato say to you, in bonsai canoe we can studying so many canoe. One of that is soft feeling. Example like what Gudimato say in this area. Yeah, this is like we studying about the emotional. This already have a big size, but if this trunk have wrong position, we must be cut. So that is emotional training in our shape like that. Nah, dan itu tidak ada keraguan dalam dirinya karena dia sudah biasa melakukan kebijakan dalam pikiran, kebijakan dalam gerak atau tindakan, sehingga dia mampu menyatukan itu semua untuk menjadi sebuah keputusan dalam dirinya. You must be have a full mind when cut this. So that is like a good thing in yourself when doing, because with the so much thinking when you will be cut like that. Ilmu bonsai sangat kaya. Oh, the bonsai knowledge is very much, very rich. Yang sering terdengar di teman-teman itu adalah ilmu sabarnya. Oh, when the point of the bonsai, when Gudimato hear from the Gudimato friend, is we have to studying how to waiting the time. Yeah, waiting the time. Ini calon akan hilang, teman. Nah, di sini kita memakai ilmu sabar dan bijaksana. Jadi ini akan dipotong begini nanti. Udah jelas, teman? Ya. Nah, ini akan dipotong begini. Jadi ini hilang. Oh. Ya, untuk sekarang kita melatih kesabaran kita menunggu ini menyatu, tempelan ini menyatu, baru kita akan melakukan semua yang saya terangkan tadi. Well, bonsai lover, yeah, you see from here says until here, yeah, this is have a good line, right? So this is little bit straight. In the future, Gudimato will cut here like this and cut here like this. But for this time, Gudimato not cut because Gudimato want this have a good growing and joining with this one. So this is like what Gudimato say, you need to studying about the waiting time. Sekarang kita mengikis dulu powernya di daerah sini, kita perkecil sehingga dia untuk mau membesarkan power yang di sini, sehingga penempelannya dia lebih cepat.
Oh, this is one of the strategy, ya, bonsai strategy. Greenmatter need to carving that area to make a little bit low about the food power here. So will be dominate, will the power growing here more dominated this position. Ya, sehingga kalau sudah besar di sana mengalir makanan, pembentukan dari batang itu akan lebih cepat. If in this area the food of this bonsai more have more food, so in this area have a fast time to big. When this area have a big size, will be very fast to joining this with this. Ternyata di sini ya bedanya, kalau yang sudah matang itu per bagian tuh ada detail-detail tersendirinya, Pak, ya. Ya, kita karena pohon ini adalah hidup dan dia memiliki jaringan yang keliling di dalam batangnya. Jadi kita harus mampu mengenali dia secara menyeluruh sehingga kita tidak, istilahnya ada yang apa namanya, istilahnya Ganjalan. bukan, yang lepas dari kontrol sehingga dia melakukan kesalahan lagi. Oh, when bonsai people, ya, when we doing the bonsai, we need to looking or checking very detail every part of your bonsai, ya. So in the future, not any lost control, ya, lost control like that. Kontrol kita kepada pohon itu harus dilakukan setiap saat. Oh, you need to control your bonsai every time. Karena pohon itu sangat liar sekali. Because plant is very wild, Ya, sangat liar. very wild. Kalau manusia punya pikiran yang sangat liar, jadi kalau pohon badannya dia sendiri liar. Well, bonsai lover, if the human is have a wild mind, but plant have a body mind. Body wild body. Ini teman, kalau kita bisa lihat ini garisnya di sini sedikit janggal. Oh, well, bonsai lover, if you have a sensitive eyes, when you see that, is little bit problem line.